لاستيس اليوم باش نجاوب على لي كيستيون اللي جاوني. التلميذ يسأل وقتاش النمبر دو مول انيسيال باش يكون اتيغال سي فوا في، وقتاش النمبر دو مول يكون اون كونستانت كا فوا سي فوا في. دونك لنا من حق باش تفهم هذوما سيرتو في الديبي نتاع ليكزرسيس ما عندناش حق نغلطوا فيهم. دونك هوني باش نعطيك دونك قالب صغير. احنا رينا في بروغرام نتاع الدوزيام اني pour les électrolytes. Donc un électrolyte dans le cas général il s'écrit à la forme BmCN. Donc comme équation donc هذا باش يعطينا MB N plus N C M moins. Donc هذوما ناخذ تيتر اكزامبل A3 B5. نورمالمون لو كان نطبق القالب باش يعطينا 3 A 5 plus 5 B 3 موان. دونك شنو تعلمنا في بروغرام تاع دوزيام اني؟ قلنا اذا كان سي نمبر دو مول انيسيال احنا كي نمدو لكم لنا نمدو الكونسنتراسيون سي دو الالكتروليت كور كومبوزي هذايا. دونك نعطيك السي والفي اللي في الباك نلقاوهم في لينونسي تاع لي زيكزارسيس. دونك وقت نحطوا النمبر دو مول سي فوا في هذاك سي النمبر دو مول دو الالكتروليت دو بي ام سي ان ايتيغال ا سي فوا في. دونك لهنا يمكن خاطر نتسرعوا ديما نقول النمبر دو مول ايكال سي فوا في نتاع نو لنا كي نرجعوا شويه لتالي. Donc, un nombre de mol de Bn plus pour les électrolytes total est égal à ce coefficient M fois C fois V. Un nombre de mol aussi de Cm- est égal à ce coefficient petit n fois C fois V. ناخذ تيتر اكزامبل لا رياكسيون اللي خدمنا بها برشا في البروغرام تاع الباك. 2 I- plus S2 O8 2 fois moins elle donne plus 2 SO4 2 fois moins. دونك هوني في لينونسي تاع ليكزرسيس ردوا بالنا. دونك باش ناخذ دو سيستيم، باش ناخذ سيستيم S1 لنا l'iodure de potassium Ki, de concentration C1 et de volume V1. Et le second, c'est le K2S2O8 de concentration C2 et le volume V2. هوني من غير ما نتسرعوا كي ناخذوا النمبر دو مول دونك كاي نطبق ديريكتومون القالب هذايا. دونك باش يعطينا K plus I moins. Donc, le coefficient là c'est 1. Donc, on a besoin de calculer la quantité initiale du réactif. Donc, un nombre de mol initial N0 de I- est égal à ce coefficient-là, c'est 1 fois C1 fois V1. Au niveau de second électrolyte, K2 S2 O8. Donc, par application des règles linéaires, donc j'atteins هذا 2K plus S2 O8 2 fois moins. Donc, calcule le nombre de moles initial N0 de S2 O8 2 fois moins. Le coefficient là نازل كيف c'est 1. Donc, directement, c'est égal à C2 fois V2. باش نبدل توا juste l'électrolyte l'ouleni اللي هو ال SA. Donc, باش ناخذ à titre exemple باش ناخذ ال SA c'est Fe I3. Donc باش نعطيك CA هذايا نلقاوهم ديما في لينونسي دو ليكزرسيس. دونك هوني باش يعطينا Fe 3 plus 3 I moins. Alors là لنا النمبر دو مول N initial de I moins باش يتبدل.
Donc, باش يولي لنا N0 de I moins, donc égal à 3 fois C1 fois V1. 3 fois C1 fois V1. ثم زاد كيف ديفوت يتيحوا فيها تلامذة راهو لي كوفيسيون هذايا دو لهنا راهو الالكتروليت هذايا جبناه قبل ميلانج. كي نحكيو على السيستم شيميك سي ان ميلانج دونتيتي شيميك معناها وكل ميلانج عندنا نومبر دو مول انيسيال. دونك هوني لازمك تفرق avant le mélange ou dans le mélange. Donc, هوني avant le mélange et dans le mélange. Donc, nombre de moles initial, l'ENA N0 de I moins avant le mélange, qui me connaît rauta ou barka, il y a C1 fois V1 ou bien C2 fois V2. Donc, la concentration C1 fois V1 dans le mélange, c'est kif kif. نجمو ناخذوه هو بيدو. في l'instant t égale à 0, c'est le même nombre de moles N0 de I- est égal à C1 fois V1. Mais هذه هي اللي دخلك بعدك. المولارité de I- avant le mélange. Avant le mélange est égal à C1. Mais هوني ترد بالك. La molarité dans le mélange de I-, non, c'est le nombre de moles N0 de I- sur le volume total, le volume de mélange. Donc, est égal à C1 fois V1 sur le volume V1 plus V2. هذاك علاش في الماجوريتي نتاع لي كورب هوني نردوا بالنا من الكورب نتاع سيرتو soit un nombre de moles de I- ou bien la molarité de I- dans le mélange. Donc, إذا كان لقينا par exemple هذايا nombre de moles de I- en fonction du temps. Donc, هذا nombre de moles N0 de I- اللي تنجم تاخذو soit le volume de mélange fois la concentration dans le mélange, la molarité dans le mélange, ou bien C1 fois V1. Donc, هوني ردوا بالنا بالدا. Donc, le N0 de I- avec اللي موجود في الكورب soit égal à C1 fois V1 ou bien la molarité de I- dans le mélange fois V1 plus V2. Donc, on disait كيف نجمو نلقاو la molarité de I- initiale. Les courbes هذوما كلهم dans le mélange, ما همش avant le mélange. Donc, faites attention في الحاجات هذوما. Merci.